Hi, let me introduce myself. My name is Adiwira. I am 18 years old right now. Today I will share my opinion about English, how to learn English, and how will I develop my English skill. Of course, in my opinion, the level of English skills are 10 levels. Yeah, you can see that my English is very bad, and in the future you will see my progress in period how I can improve my English skill, my grammar, and the other. Yeah, I will show you the level of English in my opinion, of course. 1 5 10 7 8 9 10 4 3 2. Advanced, intermediate, and beginner. Yeah, of course, in my opinion, there are oh, why I can yes, there is 10 level of English. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 is beginner, are beginner. 4 5 6 is are intermediate, and 7 8 9 10 are advanced. Nah, in my opinion, level 1 2 and 3, yes, when you can understand about the noun and vocabulary. Yeah, you know some vocabulary of English, like apple, pencil, human, skin. My skin is so dark if you see, but don't worry about it. You know some vocabulary. The second is you know about the tenses and structure of English, but not all of the the structure and the grammar and the other. Level 3, you know more, but you, when speaking or listening, often you forget about it, about what you have learned. Yeah, level 1 2 3 as when you know about the theory. Level 4 5 and 6, this is, I think, when you can to hear what someone say, what the other people say in English. I think in level 4 you can understand some basic sentence such as I eat an apple, I drink coffee, I drink a cup of coffee, and the others. Level 5 is the next of the level, such as if I go to school, I bring my backpack. Okay. And level 6 that you can understand some listening some more, some tenses, or some, yes, you can hear some sentences from the other people say conversation in English, but not in fast conversation movement. What I mean is when it is slow motion. I drink a cup of coffee, I eat an apple, I play football. Like that. And level 7 8 9 10 is when you can speaking fluently in English. Of course, you can do some conversation, basic conversation, and
when you know the theory, can hear the English, and then know how to communicate. What I mean is to speaking in English. You get the point, yeah? Theory, can hearing, and can to speaking. But I think this is not a perfect example of English levels, because when you can to know some when you know some theory about English, you usually can to speak something in English. But I think it is terbata-bata yeah, like it. But you can also hear something in English. Maybe, yeah, this is not a perfect level of English, but this is my version, and in the future I will change this. Okay, yeah, okay. So where is my level in English? This is my mistake. Okay, in theory I just understand some like simple past and simple present and simple future, and I usually forget 80% of the grammar and the tenses, and sometimes I don't know what is adjective adverb. I don't know if it's in Indonesia, and I can understand. Maybe if I read the books again I can understand but sometimes no, usually often I forget about it. You get the point. And for hearing, sometimes I also get some trouble because some English word has same pronunciation but different, such as what I will give the example. See why I can find this example. Wait a minute. Teng loading screen. Terpikir would nah, in the future I will I'm sorry I forgot about the words that have same pronunciation. I'm so sorry about it, but in the future I think you know what I mean. You find the words that have similar pronunciation. And then to speaking, you just need to be confident. Don't think too much about the grammar. But in a level 7, 8, 9, 10, it is pronunciation, communication with the right grammar. That's how I membedakan categories the level about the English level. Yeah, that is. Yeah. So what I will do, why I made this video. So I made this video for my personal English learning journey. I will learn about English from zero, maybe no, from early, no, my grammar is so I will make the video about how I learn again from, because I usually forget about the material that I learn, both from the vocabulary, from the tenses, from grammar. In the future, after this, I will make the video about the progress I learning English, so you can following my journey to what, yeah, to learn English from zero to know
how to master the English. In the future, I want to work remotely from Bali, the island that I was born. But before I can work remotely, I will go abroad, such as Europe or America or Australia, to maximize my English skill when I speak with the native speaker in the countries that I will visit, or I will work abroad. I can to maximize my English skill. So when I back to Bali, I can to make better video, better experience. I don't want to share something is wrong. This is my sharing. Ini adalah berbagiku. Cara berbagiku ini adalah jurnal kesalahan, jurnal perjuangan untuk belajar, kayak gitu ya. Jadi dalam videonya mungkin aja ada kesalahan, bukan mungkin aja, tapi pasti ada kesalahan. Dan that is normal when you have learning, because I want to be a lifetime learner. Okay, that's all for me. One day I want to make a channel named General Life. Why I want to make a General Life channel? The General Life. General. Wait. General Life. General Life. We know if general, dan kita tahu kalau general dalam bahasa Indonesia, kalau di Indonesia kan tuh artinya umum, dan life itu kehidupan. Benar gak? Benar, harusnya. Kemudian selain dari kata umum, dia juga general nih, artinya juga general gitu. Nah, kenapa sih aku ingin membuat channel dengan nama General Life kayak gitu? Karena aku ingin di channel ini nih aku menjadi jenderal atas kehidupanku sendiri, memberikan ya kayak perjuanganku untuk sharing pengalamanku memimpin kehidupanku sendiri. Bagaimana cara kita memimpin sebuah keluarga? Kan cowok harus memimpin keluarga. Ya udah, pimpin dulu dirimu sendiri, kayak gitu sih katanya. Kata siapa nggak tahu, kayak gitu ya. Harus bisa memimpin diri sendiri dulu, makanya mau bikin channel General Life kayak gitu. Harus bisa memimpin diri sendiri kayak gitu. Dan kenapa sih general? Juga general kan umum artinya ya dalam bahasa Indonesia. Nah, aku kayak pengen channel yang mana bisa berbagi pengalamanku, karena tuh pengen tuh kayak supaya orang yang bisa memimpin dirinya sendiri tuh jadi hal yang normal gitu loh. Kayak menurutku itu hal yang umum yang harus dimiliki setiap orang harus bisa memimpin dirinya sendiri. Makanya aku pengen buat channel namanya General Life gitu. Hidup seperti jenderal. Jenderal siapa? Jenderal itu diri sendiri, pemimpin itu diri sendiri. Gitu. Jadi ada dua maknanya ya. Artinya kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri. General in your life. General in your life. And the second is gitu ya. The second is aku ingin kehidupan yang baik jadi hal yang umum lah istilahnya. Orang yang bisa memimpin dirinya sendiri harus menjadi orang yang umum. Aku pengen suatu hari nanti kalau pas aku umur 30-40 gitu ya, orang yang bisa memimpin dari 10 orang yang aku temui, ya paling enggak ya 7 lah di antaranya bisa memimpin diri mereka sendiri. 7 di antaranya bisa berbahasa Inggris selain bahasa Indonesia.
7 diantaranya tidak merokok gitu, karena menurutku merokok itu dari pandanganku pribadi, aku nggak benci perokok, aku nggak tahu sih juga, tapi dari pengalamanku sendiri ya, perokok menurutku terutama kalau orang kaya sih nggak masalah ya, sehat-sehatnya dia, kehidupan finansialnya dia gitu, tapi di kehidupanku, di lingkungan sekitar itu rokok itu sangat membahayakan, bukan dari segi kesehatannya ya, tapi dari segi finansial. Misalnya hanya untuk rokok orang-orang bisa nggak makan loh, bayangkan, nggak makan, terus anaknya apa nanti, anaknya apa, nggak ada gitu. Banyak orang yang mengorbankan hal yang lebih penting hanya karena rokok gitu. Makanya aku pengen berkontribusi, soalnya aku nih introvert sebenarnya orangnya, semi apa ya, semi konduktor enggak lah ya, itulah jokes bapak-bapak. Aku pengen general life itu, ini kan channel ADWD ganteng ya, narsis dikit nggak apa-apa, kalau nggak kita percaya diri kita ganteng siapa lagi kan ya, kawan berpelit-pelit bahasanya ya. General life, balik lagi ke general life, intinya adalah manusia yang bisa memimpin kehidupannya sendiri sebagai seorang jenderal. Kemudian general life adalah kehidupan yang punya hal-hal baik sebagai hal umum. Misalnya punya kesehatan finansial yang baik sebagai hal yang umum gitu, kesehatan finansial yang baik sebagai hal yang umum, kesehatan pribadi dan hubungan sebagai hal yang umum gitu, bisa berbahasa asing internasional sebagai suatu hal yang umum gitu, rajin sembahyang, tidak melanggar aturan Tuhan, tidak melanggar aturan yang ada di pemerintahan, undang-undang. Kalau undang-undangnya benar sih nggak apa-apa, harusnya nggak dilanggar ya, kalau undang-undangnya benar itu ya. Kalau aturannya nggak benar itu juga orang-orang yang berpikir kritis gitu, sebagai orang yang umum nanti gitu. Saya pengen dengan channel ini bisa membentuk orang-orang seperti itu, walaupun saat ini saya orangnya tolol gitu, orangnya masih gimana sih ini, apa namanya, sekarang aja masih belibet berbicaranya ya. Juga nanti orang-orang yang bisa berbicara public speaking adalah orang-orang yang umum ada di lingkungan itu. Pengennya kejadian apa nggak tahu gitu ya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat cita-citaku itu tercapai. Kalau direstuin Tuhan ya berhasil nanti itu, kalau nggak berhasil ya udah nggak apa-apa, soalnya ini kan walaupun aku nggak bisa memberikan dampak ke masyarakat ya, semoga bisa lah ya, tapi setidaknya aku bisa punya suatu hal yang bisa diwariskan ke anakku atau cucuku gitu. Oh dulu saya sebagai bapaknya tuh gini loh prosesnya sampai bisa berbahasa Inggris, gini loh mbak prosesnya agar bisa public speaking, gini loh perjuangannya agar bisa punya pola hidup yang sehat gitu. Walaupun nggak bisa memberikan dampak lebih nanti gitu, tapi setidaknya untuk di keluargaku ini bisa jadi sebuah jurnal kehidupan dalam video. Biasanya kan orang tulis ya, ini video aja langsung ya. Oke. Itu sih, gak tahu apa lagi yang mau diomongin ya. Ngedit video aja belum bisa, ngomong aja masih belebetan, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar aja belum bisa. Bisa nggak kamu nanti? Ya udah, percaya aja bisa. Kalau bukan dirimu sendiri yang percaya, siapa lagi yang percaya pada dirimu? Okay, thank you. See you in 10 years since now. Enggak sih, 20 tahun lagi sih kalau kamu anakku ya, kalau bisa menonton ya. Ya buat diriku 5 tahun lagi, ingat
berproses setiap saat, 1% every day. In 1 year you can grow 37 times. Oh ya, ini bukunya Atomic Habit ya, aku beli buku, suka baca juga aku nih Atomic Habitnya. Nih, sekalian ada kasih halamannya, kasih halaman. Woi, gimana kamu? Halaman berapa tuh rasanya? The power of dia awal sih, udah siapnya sekarang apa? Nah ini dia. Tuh 70 kali katanya. Nih. Tuh, baca. Nggak bisa ya kembali ngajarin ya. Dadah. See you. Pengen bicara terus nah. Anjay. Udah selesai sampai sini. See you again. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. New York Times bestseller. Atomic Habits by James Clear. Okay, thank you. Boom.